Tini blog ro khaya hin tongmani no abo ke 300 teka thai taisa paipe nai dibor kaham jotono ang haino rok no ani channel lo lamsogo ang tabuk Sarojini market ro paijak Sarojini market ninge chini Tripura wo chini borok rok joto saimano oro Delhi wo ani dam kom ke manu tao jaga wo ang to kunu paya haifano ang ani dolok bai thaimani Inge ang actually tini blog ro khaya hin tongmani no haifano norok no phunungnan bagai ang blog khai tong ta tabo norok nai tongni ang norok no phunungano Asken borok kebang o jaga wo over ke 150 rok sweater abo ke 300 teka abo sweater abo ke 150 abo ke beri rok ni churidar norok dam kom jaga bo paimano ke tai side by side no branded ni butongo norok nukna o bazaro askeno mane kebang tongoro dam kom butongo tai branded ni butongo abo ke 350 rupees phone ini abo long pant rok abo ke beri rok ni abo ke 200 teka long pant ani dol bo actually BHU wo Banaras Hindu University wo bo thangnai bo ajago LLM pornani magai mankha ambagi bin bagai kisa shopping khale mani kahamnu kangke ani mani bagi bo painai ani mani bagi sweater painai ke ani brothers ni bagai asung no ang ani bagi to kunu paya tam ningke ani already joto tongpayo sweater butongo juta butongo blazer bisi ang kodo mang se tong hike ba andam nangjage ta asuk churidar rong na 250 rupees okay sweater कितना भैया ये 200 तो बड़ी रंग और के 100 तक से साथ नहीं और के 150 रुपीस तो 150 रख से अब चला रखनी शर्ट अब के चराई रखनी के को बड़ी रखनी कॉटन शर्ट 100 तक फोन रखना ani side side no rok nai mano aske no ko nai di mani dam kalai kalai mang se buri rok ni और के स्पेशली बुरी रok ni mang se ko chala rok ni ki asuk mani ke chikare jeans sweater rok se 100 rupees nai di sereno ni dress 100 taka se okay muffler obo 100 taka no obo ke sweater 200 taka jeans ni sweater 100 taka se obo charai rok ni okay buri rok ke 100 rupees abo winter season bla winter ni bagai boi kabang mano sweater sweater rok phali tongta tai overcoat buri rok ni brok phali tong payo jaga wa norok na ang tai phunung nai norok nai tong ni ana ekdom mane yang ana nadin sai tong ani bell rok purse rok perfume rok chala rok ni ke haipura overok 200 rupees e 150 rupees okay 200 rupees buri rok ni mane ko norok mani kaham nanam chukangke kaham jaga bu norok paimano $150 rok se obo nai di buri rok ni dress mang se jaga bo oke 200 rupees nai 200 sweater और के 300 sweater chela rok ni obo ke buri rok nai di bai ke pailai tongoro yang side bo tongo और को 200 teka long pant तो अब 200 rupees अब के 100 rupees वो 100 rupees है बड़ी रकम स्वेटर 80 rupees और के नहीं दी ओके 200 rupees long pant रख 100 rupees tabo nukna je oro dukandar tam phaigan ke brokni mani dakti no brokni dukan bisung mada kha tam bagai hinge je oro committee member phai broknon disturb khaya actually brokni rights no je borok rok public rok kaham ke himi mana tei ke brok dukan mane dukan side side phal ria ta
কিন্তু অরনি ব্রক তাম খাই দোকাননি বাইরে যে ফালো মানে পাবলিক রক কিমনানি জায়গা ফান যে করিং থাঙ্গো আবনি বাগৈ ব্রক কমিটি মেম্বার রক ফাই ব্রক টাইম টু টাইম ব্রক নি মানি রক নাওতা অবরং কমিটি মেম্বার নরক যে গাড়ি নুগি তংমানি এই আবো বাইনো যে এমসিডি কমিটি মেম্বার রক ব্রক নি মানাই সিজ খাই তেলাং থামুতা দোকানদার রক নি যে সময় দোকানদার রক নি মানাই সিজ খাই গাঙ্কে এমসিডি রক সিজ মেমো মারি উতা যে ব্রক তাম মানি নাকা এই আবো যে দোকানদার ন মারি উতা রিয়াংকে আবো ইলিগেল কিন্তু অরনি বড় তাম কে ব্রক কিরিজাগো দোকানদার রক বিকজ ব্রক নি স্মল আর্নিং সে হাইফানো ব্রক মানে কোনো সাইমি এটা অফিসার ন সিজ মেমো রক রিদি নি ব্রক কোনো সাইমিয়া কিরিজাক পাই দङ आंखे दिल्लीयाव आबोनि बागैनो काम खायो आं दिल्ली हाइकर्टआव ब्रकनि गोबांमान केस फाइल खाइजाक जों टाइम टु टाइम कोर्ट हियरिं खाइ दङ दा दिल्ली हाइकर्टआव कितना है ये आं गोबांमा बरकनो नसंका जे स्ट्रीट फालि दंनाय रक न किन्तु स्ट्रीट वेंडर्स रक ब्रक भिडियो उनके ब्रकनि मानैनि दाम साना मुसु गया दा तामनि के ब्रक किप किरिजाक उता 150 rupees 20 rupees okay 100 rupees rok belai mai ukimani bagai abo goyam no paisa ka angke 40 rupees maro obose mostly bori rok ni mani follow zela rok ni ke asak phalia jagabo mani to ekdom dam kalai kalai no je chini tiprasa rok delhi rok phaikan ke norok o baza habin thani जों नगद थाङै दङ अरब मार्केटनि ब्रक पाइखा लं पेन्ट रक पाइखा टी शार्ट रक पाइखा आं हिंगे कुनु पाइलिया आं आनि आरो जतोसि मानै दं पाइ हिंगेबा आनि मानि बागैबो आं कुन पाइलिया आं थाइ ताइसा पाइफेनाय बिन बागै तिनि त आसक ल रकनि बागै आं कुनु सालिया अब हाइनो नरकना फुरुंमानिसे आं नरक बाइ ताइ केसा भिडियो मालायनाय ओ भिडियो के आसंग हामबाय